This is my part 2. Let's play Mario Kart. Let's go. Papanoodin ko sa inyo. Wait lang. Pero hindi ko papapanoodin sa inyo kasi maano to eh. Ewan ko. Highlights lang papanoodin ko sa inyo mamaya, guys. Because, I don't know. Ayan, kakainin ko na to. Kakainin na ako. Wait lang, guys. Merong baby Luigi dito. Yeah. Wait lang, guys. I need to kain. Wala pa akong maano, guys. Aray ko. Sayang yun. Ay, gaga. I need to see. Saan sila? Si Baby Luigi na lang. Ay, puta. Ang hirap! Mahahanapan mo pa yung Ay, gaga. You need some Saan sila? Nakita ko yun eh, si Baby Luigi. Si Bowser! Nandun. Baby Luigi, nandun. Oh my God! Natakasan pa ako. Yeah, natakasan nila ako. Yan guys. Ay, dapat makain ko na yun. Hi guys. Nakain ko na si Daisy. Bye everyone! I need mahuli ko din yan. Guys, I need something. Bye bye everyone!